Ito yung pinaka malupit guys, oh. 400 meters din to. Ito yung pinaka malaki sa SMA CGM, 400 meters. Ito na guys. Ayan, oh. Shout out sa crew SMA CGM. Tatlong tagbot nag-assist, oh. Grabe. Grabe yung barko nila. Sobrang laki. Oh. Tatlong tag yung nag-assist guys. Oh. LNG Power CMA CGM. Grabe eh. Shout out sa CMA CGM. Tatlong tagbot nag-assist eh. Grabe oh. Yan ang malupit. Shout out dyan sa mga crew. Shout out sa mga crew. Yan na guys oh. Same ACGM Power. Tatlong tagbot assist. Ayan na guys, ang malupitan na barko. Shout out sa crew. Shout out sa crew dyan ha. CMA CGM mo. Ang lupit. Grabe guys eh. Sobrang laki, 400 meters. Sa France. Dito tayo sa France. Le Havre. Docking maneuver. France, Le Havre. Tagbot, tatlong tagbot nag-assist. Malupit na CMA CGM. Para guys. Shout out. Ayos yung weather.